ওয়েলকাম টু আওয়ার ইউটিউব চ্যানেল এসএফআই বিশ্বভারতী। এখন আমরা এই যে বিশ্বভারতীর অ্যাডমিশনের যে ওয়েবসাইট সেটা আমরা এখন খুলে নিয়েছি এবং কিছু আপডেট যেগুলো রয়েছে সেগুলো হচ্ছে আপনাদেরকে বলবো। বিশ্বভারতীর বেশ কিছু হচ্ছে কলিং লিস্ট বেরিয়েছে এবং রাউন্ড সিক্স সে যে কলিং লিস্ট রাউন্ড সিক্সের কলিং লিস্ট হচ্ছে বেরিয়েছে। আপনারা হচ্ছে দেখুন দেখতে পাবেন রাউন্ড সিক্স র্যাঙ্ক অফ দ্য ক্যান্ডিডেটস হু হ্যাভ রিসিভড SMS and email for admission to UG of বিশ্বভারতী। এরপরে রাউন্ড সিক্সের পরে আরও কতকগুলি হচ্ছে কলিং লিস্ট বেরিয়েছে, সেগুলো হচ্ছে আমরা দেখে নেব। রাউন্ড সিক্সের পরে দেখুন এখানে রাউন্ড র্যাঙ্ক অফ ক্যান্ডিডেটস হু হ্যাভ রিসিভড ইমেল অ্যান্ড SMS ফর অ্যাডমিশন টু পিজি কোর্স। পোস্ট গ্র্যাজুয়েট কোর্সের জন্য কিছু কলিং লিস্ট বেরিয়েছে। তারপরে দেখুন রাউন্ড সিক্স বি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন তার উপরেই, এবং এখন নতুন রাউন্ড সিক্স সি এবং তারপরে হচ্ছে রাউন্ড র্যাঙ্ক অফ দ্য ক্যান্ডিডেটস হু হ্যাভ রিসিভড SMS অ্যান্ড ইমেল ফর অ্যাডমিশন টু পিজি কোর্স বিশ্বভারতী। তো এই যে এতগুলো কলিং লিস্ট বেরিয়েছে, কলিং লিস্টগুলোতে হচ্ছে কোন কোন সাবজেক্টে মেল দেওয়া হয়েছে, কত র্যাঙ্ক থেকে কত পর্যন্ত মেল দেওয়া হয়েছে, সেগুলো আমরা হচ্ছে देखে नेब। तो आप लोग यहाँ पर स्क्रीन पे देख सकते हैं कि बहुत सारा कॉलिंग लिस्ट आया है। राउंड सिक्स का आया है, उसके बाद पीजी का आया है, उसके बाद राउंड सिक्स बी, उसके बाद फिर से एक पीजी का कॉलिंग लिस्ट आया है पोस्ट ग्रेजुएट का। राउंड सिक्स सी आया है, उसके बाद और एक पीजी का कॉलिंग लिस्ट आया है। तो इन जितने भी सारे कॉलिंग लिस्ट अभी पब्लिश्ड हुआ है इन दिनों में, तो कौन सा सब्जेक्ट्स में कितना रैंक तक मेल भेजा गया, किसको भेजा गया, इंटरनल को या एक्सटर्नल को, ये हम लोग देखेंगे। तो पहले हम लोग राउंड सिक्स का जो कॉलिंग लिस्ट है उसको हम लोग ओपन कर लेते हैं। আপনারা এখন দেখতে পাচ্ছেন রাউন্ড সিক্সের যে কলিং লিস্ট, সে রাউন্ড সিক্সের কলিং লিস্ট হচ্ছে আমরা खुलेছি। तो ये राउंड सिक्स का कॉलिंग लिस्ट है, कितना दूर तक कौन कौन सब्जेक्ट्स में मेल भेजा गया, इस एडमिशन के लिए मेल और SMS भेजा गया, ये हम लोग देखेंगे। तो पहले जो है BA चाइनीज़ प्रिपरेटरी राउंड सिक्स, एक्सटर्नल मेरिट लिस्ट, कम्बाइंड रैंक 27, BA इंग्लिश राउंड सिक्स, कम्बाइंड रैंक 32, OBC रैंक 23, SC रैंक 16 to 17, ST रैंक 9, PWD रैंक 6, EWS रैंक 10 to 12। Integrated merit list BA English round 6, only SC rank 10, BA French round 6, combined rank 16 to 18, OBC rank 12 to 13, SC rank 11 to 12, BA Hindi round 6, combined rank 34, ST rank 12, BA Italian combined rank 9 to 11, OBC rank 6, SC rank 5, EWS rank 3, integrated merit list combined rank 11, SC rank 5, BA Japanese preparatory round 5, combined rank 17 to 18, EWS rank 3 to 4, রাউন্ড সিক্সে যে কলিং লিস্ট সেই কলিং লিস্টটা হচ্ছে আমরা এতক্ষণ দেখে নিলাম। এরপরে হচ্ছে যে কলিং লিস্ট রয়েছে সেটা হচ্ছে আমরা देखब। तो अभी तक हम लोगों ने राउंड सिक्स का कॉलिंग लिस्ट चेक किया, इसके बाद और जो कॉलिंग लिस्ट पब्लिश हुआ है वो लोग हम देखेंगे। রাউন্ড সিক্সের পরে
পোস্ট গ্র্যাজুয়েট কোর্সের জন্য হচ্ছে কলিং লিস্ট বেরিয়েছে। পোস্ট গ্র্যাজুয়েটে কোন কোন সাবজেক্টে হচ্ছে কলিং লিস্ট দেওয়া হয়েছে সেটা আমরা দেখব, এবং ইন্টারনাল না এক্সটার্নাল সেটা হচ্ছে আপনাদেরকে কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে। এখানে দেখুন MRS রুরাল স্টাডিজ, মাস্টার্স অফ রুরাল স্টাডিজ রাউন্ড 1, ইন্টারনাল মেরিট লিস্ট 1 to 33, কেমিস্ট্রি রাউন্ড 1, internal merit list 1 to 33, mathematics round 1, internal merit list 1 to 33, zoology internal merit list 1 to 22, MSc botany internal merit list 1 to 22, MSc yoga round 1, external merit list, combined 1 to 12, OBC 1 to 8, SC 7 to 10, ST rank 1, PWD rank 1, EWS 3 to 5, BPEd physical education round 1, external merit list, combined rank 1 to 25, OBC rank 7 to 16, SC rank 7 to 13, ST rank 1 to 4, MPEd physical education, external combined rank 1 to 20, OBC rank 6 to 16, SC rank 8 to 13, ST rank 2 to 4, MSc plant pathology round 1, combined 1 to 3, OBC 3 to 4, SC rank 1, EWS rank 2, MSc horticulture combined 1 to 4, OBC 3 to 5, SC 2 to 3, ST rank 1, PWD rank 1, EWS rank 1। এই যে পোস্ট গ্র্যাজুয়েটে যে কলিং লিস্ট, এগুলোতে ইন্টারনালে কাদের দেওয়া হয়েছে এবং এক্सटर्नल मेरिट लिस्ट काদের कॉल দেওয়া হয়েছে সেগুলো হচ্ছে আপনারা দেখতে পেলেন। तो आप लोग यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किसको मेल भेजा गया, कौन सा सब्जेक्ट में, इंटरनल को या एक्सटर्नल को। यहाँ पर आप लोग स्क्रीन पर सब देख सकते हैं। तो इसके बाद राउंड 6B का कॉलिंग लिस्ट है। तो राउंड 6B जो कॉलिंग लिस्ट है उसमें कौन सा सब्जेक्ट्स में कितना दूर तक मेल और SMS किया गया है एडमिशन के लिए, वो भी हम लोग देखेंगे इसके बाद। এখন আমরা রাউন্ড 6B যে কলিং লিস্ট, সেই কলিং লিস্ট হচ্ছে আপনাদের স্ক্রিনের সামনে রয়েছে। কোন কোন সাবজেক্টে কত দূর পর্যন্ত কল দেওয়া হয়েছে, অ্যাডমিশনের জন্য ইন্টারনাল এক্সটার্নাল কত কি মেল SMS পাঠানো হয়েছে সেটা আমরা হচ্ছে দেখব। BA জাপানিজ অনার্স রাউন্ড 4, external merit list rank 7 to 8, OBC rank 7, ST rank 2, internal merit list combined rank 4, BA Persian preparatory round 5, combined rank 28, BA Russian round 5, combined rank 13, integrated merit list combined rank 19, Bachelors of Rural Studies round 6, external merit list combined rank 36 to 41, SC rank 19, internal merit list rank 21, BSW Bachelor of Social Work round 6, external merit list rank 33 to 34, OBC rank, SC rank 17, PWD rank 5,
EWS rank 11 to 13. Internal merit list, combined rank 13, SC rank 6. BSc chemistry, round 6. External merit list, combined rank 38 to 39, OBC rank 26 to 28, SC rank 13 to 14, PWD rank 6. Integrated merit list, combined rank 18. BSc computer science, external merit list, OBC rank 12 to 13, SC rank 10, ST rank 6, EWS rank 7. BSc mathematics, external merit list, OBC rank 25, SC rank 15, ST rank 7, EWS rank 11. BSc physics, external merit list, combined rank 44 to 45, OBC rank 27, SC rank 20 to 21, EWS rank 6. BSc statistics, round 6, external merit list, combined rank 12, SC rank 3. BSc zoology, round 6, combined rank 34 to 36, OBC rank 18 to 19, SC rank 13 to 14, EWS rank 12 to 13. Internal merit list, combined rank 25, SC rank 7. BA comparative religion, round 6, external merit list, combined rank 37, SC rank 18 to 19, ST rank 9. BA geography, external merit list, combined rank 30 to 35, OBC rank 21 to 23, SC rank 23 to 25, ST rank 5, PWD rank 6. তো এটা 6B যে কলিং লিস্ট, 6B এর এই কলিং লিস্টে কাদেরকে হচ্ছে মেল পাঠানো হয়েছে সেটা হচ্ছে আপনারা দেখতে পেলেন। এর परेर जो कॉलिंग लिस्ट 6C सेटा हमरा देखब। अभी तक आप लोग जो कॉलिंग लिस्ट देख रहे थे स्क्रीन पर जो अवेलेबल है ये 6B का कॉलिंग लिस्ट है। इसके बाद हम लोग 6C का जो कॉलिंग लिस्ट है वो भी हम लोग देखेंगे कौन सा सब्जेक्ट्स में कितना दूर तक किसको मेल किया गया, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो स्क्रीने যেটা রয়েছে এটা এখন 6C যে কলিং লিস্ট সেই 6 राउंड 6C এর যে कॉलिंग लिस्ट সেটা तो এখানে আমরা হচ্ছে দেখে নেব। स्क्रीन पर भी 6C का कॉलिंग लिस्ट अवेलेबल है, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कितन कौन सा सब्जेक्ट्स में कितना दूर तक मेल किया गया है। BA हिस्ट्री राउंड 6, एक्सटर्नल मेरिट लिस्ट, कॉम्बाइंड रैंक 40 to 43, OBC रैंक 20, SC रैंक 21 to 23, ST रैंक 9, EWS रैंक 9 to 11। BA फिलोसफी राउंड 6, एक्सटर्नल मेरिट लिस्ट, combined rank 50 to 51, OBC rank 40 to 44, SC rank 25 to 26, ST rank 12, EWS rank 8 to 9। BSc Honours in Yoga round 4, combined rank 51, OBC rank 27 to 28, SC rank 19 to 20, ST rank 9। तो এটা হচ্ছে 6C যে কলিং লিস্ট সেই 6C এর কলিং লিস্ট আপনারা দেখলেন। এর পরের যে कॉलिंग लिस्ट সেটা হচ্ছে আমরা देखे নেব। तो अभी तो आप लोग जो यहाँ पर स्क्रीन पे देख सकते हैं ये 6C जो राउंड है 6C राउंड का कॉलिंग लिस्ट है। तो इसके बाद कौन सा कॉलिंग लिस्ट आया है ये भी हम लोग देखेंगे स्क्रीन पर। রাউন্ড 6C এর পরে যে কলিং লিস্ট এই কলিং লিস্ট হচ্ছে পোস্ট গ্রাজুয়েটের জন্য দুটো সাবজেক্টে দেওয়া হয়েছে, আপনারা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন। তো হচ্ছে আমরা দেখব যে কত থেকে কত র্যাঙ্ক
मेल पाठानो हয়েছে, काদের मेल पाठानो हয়েছে। 6C के बाद पोस्ट ग्रेजुएट का और एक कॉलिंग लिस्ट आया है। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि MSW मास्टर्स ऑफ सोशल वर्क राउंड 1 सिर्फ इंटरनल मेरिट लिस्ट पे ही अभी तक मेल भेजा गया है एडमिशन के लिए। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इंटरनल पे कॉम्बाइंड रैंक 1 to 31 MSc कंप्यूटर साइंस राउंड 1 इंटीग्रेटेड लिस्ट, इंटीग्रेटेड मेरिट लिस्ट और इंटरनल मेरिट लिस्ट कॉम्बाइंड रैंक 1 to 14। তো এই যে ইন্টারনালদেরকে মেল পাঠানো হয়েছে শুধু, এগুলোর হচ্ছে কমপ্লিট হওয়ার পরে আস্তে আস্তে এক্সটার্নালদেরও হচ্ছে মেরিট লিস্ট যেগুলো আছে সেই লিস্টে হচ্ছে সিট ক্যাপাসিটি অনুসারে হচ্ছে অ্যাডমিশনের জন্য মেল পাঠানো হবে, চিন্তা করার কিছু নেই। তো আপনারা যারা এই যে কলিং লিস্টগুলো এখন পর্যন্ত দেখলেন, যদি দেখেন যে আপনাদের র্যাঙ্ক এর মধ্যে রয়েছে কিন্তু আপনাদের কাছে কোনো মেল বা SMS যায়নি অ্যাডমিশনের জন্য, তাহলে হচ্ছে এই ভিডিও ডেসক্রিপশনে আমাদের हेल्पलाइन नंबर दिया है, अपनारा हচ্ছে सरासरि हमारे संगे जोगाजोग करते पारें। तो आप लोग स्क्रीन पे जितने भी कॉलिंग लिस्ट अवेलेबल था आप लोगों ने देखा स्क्रीन पर। तो कॉलिंग लिस्ट पर रैंक भी मेंशन था, कौन सा सब्जेक्ट्स में कितना रैंक तक मेल SMS दिया गया है। तो अगर किसी के पास मेल और SMS नहीं गया, कॉलिंग लिस्ट पे आपका रैंक है लेकिन आपका पास एडमिशन के लिए मेल और SMS नहीं गया, तो आप लोग हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, डिस्क्रिप्शन में हमारा हेल्पलाइन नंबर अवेलेबल है, तो आप लोग हमको कॉल कर सकते हैं। और आप लोग हमारा जो फेसबुक हेल्प डेस्क ग्रुप है, टेलीग्राम में हेल्प डेस्क ग्रुप है, वो भी आप लोग ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन पे लिंक अवेलेबल है। फेसबुके এবং টেলিগ্রামে আমাদের যে হেল্প ডেস্ক গ্রুপগুলি রয়েছে সেগুলো হচ্ছে আপনারা জয়েন করুন। এই ভিডিও ডেসক্রিপশনে হচ্ছে সেই গ্রুপগুলির লিঙ্ক রয়েছে। ধন্যবাদ।